The Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Memiliki banyak tipografi atau secara proporsional font spasi. Dan karena Windows hanya menyalin Mac, kemungkinan tidak ada komputer pribadi yang memilikinya. Jika saya tidak pernah putus sekolah, saya tidak akan pernah mengikuti kelas kaligrafi ini. Dan komputer pribadi mungkin tidak memiliki tipografi yang indah seperti yang mereka miliki. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. Tentu saja tidak mungkin untuk menghubungkan titik-titik itu ke depan ketika saya masih kuliah. Tapi itu sangat jelas melihat ke belakang 10 tahun kemudian. Sekali lagi, Anda tidak dapat menghubungkan titik-titik tersebut untuk melihat ke depan. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road. Anda hanya bisa menghubungkan mereka melihat ke belakang. Jadi Anda harus percaya bahwa titik-titik itu akan entah bagaimana terhubung di masa depan. Anda harus percaya pada sesuatu, Tuhanmu, takdir, hidup, karma, apapun. Karena percaya bahwa titik-titik itu akan terhubung di jalanan. Will give you the confidence to follow your heart even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. Saya adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung, saya menemukan apa yang saya suka lakukan di awal kehidupan. Woz dan saya memulai Apple di garasi orang tua saya ketika saya berusia 20 tahun. Kami bekerja keras, dan dalam 10 tahun, Apple berkembang dari hanya kami berdua di garasi menjadi perusahaan $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. Kami baru saja merilis kreasi terbaik kami, Macintosh, setahun sebelumnya, dan saya baru berusia 30 tahun. Dan kemudian saya dipecat. Bagaimana Anda bisa dipecat dari perusahaan yang Anda dirikan? Saat Apple tumbuh, kami mempekerjakan seseorang yang menurut saya sangat berbakat untuk memimpin perusahaan dengan saya. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. Dan untuk tahun pertama atau lebih, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kemudian visi kami tentang masa depan mulai menyimpang, dan akhirnya kami berselisih. Ketika kami melakukannya, dewan direksi kami berpihak kepadanya. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. Jadi pada usia 30 saya keluar, dan sangat terbuka, apa yang menjadi fokus seluruh kehidupan dewasa saya hilang. Dan itu menghancurkan. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa selama berbulan-bulan. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce. Saya merasa bahwa saya telah membiarkan generasi pengusaha sebelumnya turun, bahwa saya telah menjatuhkan tongkat estafet pada saat diserahkan kepada saya.
Saya bertemu dengan David Packard and Bob Noyce. And tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. Karena mengacau begitu buruk. Saya sangat gagal di depan umum dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri dari lembah. Tetapi sesuatu perlahan mulai menyadarkan saya. Saya tetap mencintai apa yang saya lakukan. Pergantian peristiwa Apple tidak mengubah sedikit pun. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. Saya telah ditolak, tapi saya masih cinta. Jadi saya memutuskan untuk memulai kembali. Saya tidak melihatnya saat itu. Tapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Beratnya menjadi sukses tergantikan dengan ringannya menjadi pemula kembali. Less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar. Kurang yakin tentang segala sesuatu itu membebaskan saya untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup saya. Selama 5 tahun berikutnya, saya memulai sebuah perusahaan bernama Next, perusahaan lain bernama Pixar. And fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Luar biasa yang akan menjadi istri saya. Pixar kemudian membuat film fitur animasi komputer pertama di dunia, Toy Story, dan sekarang menjadi studio animasi tersukses di dunia. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. Dalam peristiwa yang luar biasa, Apple membeli Next. Saya kembali ke Apple, dan teknologi yang kami kembangkan di Next merupakan jantung kebangkitan Apple saat ini. Dan Lauren dan saya memiliki keluarga yang luar biasa bersama. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Saya cukup yakin semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. Itu obat yang rasanya tidak enak, tapi saya kira pasien membutuhkannya.